এটি যে আমার কোনো ভেজাল হুয়েনি। ভেজাল হুয়েনি? আপনার উড়িষ্যারে ভেজাল হইপারে, আচ্ছা। কিন্তু বেঙ্গলে ভেজাল হবনি। না একচুয়ালি ମୋ ପସନ୍ଦରେ ଘୁଷୁରୀ ମାଂସ ସବୁଠୁ ଟେଷ୍ଟ। ମସଲା ଆମର ଘରୁଆ ମସଲା ଯେମିତି ଲୁଣ ଝାଳ ଆଉ। ବେଙ୍ଗଲରେ ଚାହିଦା ଅଧିକ ନା ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାହିଦା ଅଧିକ, ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗେ? এটা ভাই আমার হাঁড়িয়া যে তৈরি করতে আচ্ছা। তা পাই সবু সামান গুড়াক আছে। চিংড়ি 25 টঙ্কা, 200 50 টঙ্কা। এ সব আসছি আগে, এটা আসছি বম্বেরু, এটা আসছি আমার হায়দ্রাবাদরু। टॉक्सिक पॉइंट बालेश्वर आ गोटे सुंदर हाट भिडियो को आपको बहुत बहुत स्वागत। आज पर्यंत आपने मयूरभंज बहुत बड़ा हाट देखते आम चैनल माध्यम किंतु आज आपको देखा बेंगल गोटे बड़ हाट आ सुंदर हाट। बर्तमान मुझे जो जगह अच्छी यहाँ हूँ ओडिशा बेंगल बॉर्डर। मो पछे देख पारे बोर्डटा अच्छी माने एठू मात्र से हाटा 2 किलोमीटर दूर हम। आउ हाटर ना हूँ धूमसाई हाट। चलन देखा केमती कौन हाटा अच्छी आमती कौन सब दर अच्छी कहीं आज पर्यंत मयूरभंज हाट देखुले, आज आम देखा बेंगल हाट। चलतु।